치유와 회복을 간구하는 은물의 기도에 하나님께서 응답하셨습니다. 기적 같은 병고침의 놀라운 역사가 일어났습니다. 걷지 못했던 사람이 걷게 되고 뛰지 못했던 사람이 뛰게 되며 손에 쥐었던 지팡이를 번쩍 들어 올리는 감동의 순간들이 눈앞에서 펼쳐졌습니다. 세계 최대 이슬람 국가인 인도네시아 수도 자카르타에서 비행기로 2시간 거리에 있는 발리파파는 보르네오 섬의 최대 소비도시의 하나입니다. 이곳에서 지난 3일과 4일 부흥과 치유를 주제로 조용기 목사 초청 인도네시아 발리파판 대송회가 열렸습니다. 송회가 열린 발리파판 스포츠 앤 컨벤션 센터. 교파를 초월해 인도네시아 교회들이 연합한 이번 송회는 인도네시아 전역에서 연인원 15,000명이 참석, 돔 경기장을 가득 메웠습니다. 조용기 목사가 등장하자 성도들은 기립박수로 환영했습니다. Tonight I am feeling the presence of Jesus Christ very strong here. Malam hari ini saya sangat merasakan hadirat Tuhan Yesus dengan kuat ada di tempat ini. The anointing of the Holy Spirit is upon each and every one of you. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus turun dan menjamah setiap saudara di tempat ini. I am standing here with fullness of the miracles in my heart. Saya percaya dengan segenap hati saya bahwa mujizat akan terjadi di tempat ini malam ini. Something good is going to happen to each and every one of you. Sesuatu yang baik akan terjadi kepada setiap orang yang ada di tempat ini. Devil must go out. Setan harus keluar. You must be healed. Engkau harus disembuhkan. And the miracle is for you tonight. Mujizat adalah untukmu malam hari ini. When Jesus Christ was 30 years old, he received the water baptism by John the Baptist. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia menerima firman Tuhan dari Yohanes Pembaptis. And he received the fullness of the Holy Spirit, and he came back to his hometown, Nazareth. Dan dengan penuh kuasa Roh Kudus, dia kembali ke kota kampung halamannya, ke Nazaret. On Sabbath day, he went out to speak. Pada hari Sabat, Yesus pergi untuk berkhotbah. In the synagogue, he said his mission in this world. Dan di sinagoga, Yesus mengatakan misinya di bumi ini. And I have his declaration of mission in Gospel of Luke chapter 4 verse 18. Dan Yesus mendeklarasikan misinya di bumi di Lukas pasal 4 ayat yang ke-18. Jesus Christ said to his people, I come to preach good news to the poor. Yesus berkata kepada teman-teman di kampung halamannya, aku datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. What is good news to the poor? Apa kabar baik bagi orang miskin? Abundant blessing. Berkat berkelimpahan. I know what poverty means. Saya tahu apa artinya miskin. I was growing up during the Korean War. Saya beranjak dewasa pada masa perang Korea. We were starving every day. Kami kelaparan setiap hari. We are digging ditch hole to find any food to eat. Kami tidak bisa mencari cukup makanan untuk bisa kami To makan. those people, the good news is abundant life. Kepada orang-orang seperti itu, kabar baik artinya berkat berkelimpahan. Jesus said, I come to the world to preach good news to the poor. Yesus berkata, aku datang ke dunia ini untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. I've been in ministry for more than 60 years. Saya sudah melayani Tuhan lebih dari 60 tahun. I've preached to the poor people all over the world. Saya berkhotbah kepada orang miskin di seluruh dunia. But especially in Korea, when I first come to ministry in 1960s, people were very poor. Tapi terutama di Korea ketika saya memulai pelayanan tahun 1960, orang-orang sangat miskin. Yearly income of each Korean people was $600. Setiap tahun penghasilan orang Korea itu $600. But I preached this blessing Jesus throughout the country. Tapi saya khotbahkan berkat Yesus ini di seluruh negara kami. We knew that Jesus Christ want to be blessed. Kami tahu bahwa Yesus ingin memberkati manusia. And we were praying together to lead 1 million people to Jesus Christ. Dan waktu itu kami bersepakat untuk meminta 1 juta orang percaya kepada Yesus. And we thought that God will bless Korea. Dan kami berpikir kalau 1 juta orang bertobat, Tuhan akan berkati Korea. But from 1960s until now, not only
1 million, we have 10 million people coming to Jesus Christ. Tapi sejak 1960 sampai sekarang, bukan hanya 1 juta orang Korea, tapi 10 juta orang Korea datang kepada Yesus. As many Korean people begin to come to the Lord, and there are many churches being built up, God began to bless us. Dan ketika orang Korea banyak datang kepada Yesus, banyak gereja dibangun, Tuhan mulai memberkati kami. Now $600 per year income has increased to $30,000. Sekarang penghasilan $600 setahun sudah meningkat ke $30.000 per tahun per kapita. Now we become rich people. Sekarang kami jadi orang-orang kaya. I myself become rich person. Saya sendiri sekarang jadi orang kaya. And I'm very happy that God is same yesterday, today and forever. Dan saya bersuka cita karena Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. When God created Adam and Eve, He never created a poor person. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia tidak pernah menciptakan manusia yang miskin. God blessed Adam and Eve to live at Garden Eden. Tuhan memberkati Adam dan Hawa untuk tinggal di Taman Eden. Everything was ready there for their abundant life. Semua diciptakan untuk hidup mereka berkelimpahan. There was no poverty at all in the Garden of Eden. Tidak ada kemiskinan sama sekali di Taman Eden. But Adam and Eve was deceived by Satan Tapi Adam dan Hawa ditipu oleh setan. and disobeyed God, and they partook the fruit of good and evil knowledge. Dan mereka ditipu oleh setan, digoda oleh setan, memberontak kepada Tuhan, memakan buah pengetahuan yang baik Because dan yang of jahat. the rebellion against God, God cursed them. They spiritually died, and the whole earth was cursed. Dan karena memberontak kepada Tuhan, mereka mengalami kutuk. Rohani mereka mati dan seluruh bumi dikutuk. They were cast out of the Garden of Eden, Dan mereka diusir dari Taman Eden. and they sweat all over their face to eke out an existence. Dan mereka berpeluh keringat untuk mendapatkan penghasilan. So poverty came into the life of human beings. Tapi dan akhirnya kemiskinan datang ke dalam kehidupan manusia. Jesus Christ came and He declared that He came to world to eradicate the suffering and hunger. Tapi Yesus mendeklarasikan, Yesus datang ke bumi untuk menghapuskan penderitaan dan kelaparan. Jesus Christ was crucified on the cross carrying our curse. Yesus disalibkan untuk menanggung kutuk kita. Bible says that ye know the grace of Jesus Christ, who was rich but He became poor for you, so that you may rich in your life. Sebab kasih karunia Allah membuat Yesus yang kaya menjadi miskin, supaya kita miskin yang miskin dalam hidup ini bisa menjadi kaya. In 1960, when I first started my pioneer work, people were so poor that wherever I go, they said, please give a part of kingdom of God to us. Banyak orang saya temui sangat miskin, sehingga mereka berkata, tolong berikan kami kerajaan Allah. We can't wait till we go to heaven to enjoy abundance. Kami tidak bisa menunggu sampai di sorga nanti baru bisa menikmati kelimpahan. If you have such a beautiful kingdom of heaven after death, while we are alive, give us some part of that heaven to us. Kalau kamu cerita kamu memiliki kerajaan sorga yang begitu indah sesudah kematian, kenapa tidak bawa kerajaan sorga itu sekarang? So I said to them that it is God's will for them to be healthy, to be abundant, to be saved. Dan saya katakan kepada mereka, adalah kehendak Allah supaya engkau itu hidup diberkati, hidup sehat, hidup selamat. We prayed and God blessed our people in that poor area. Kami mendoakan dan Tuhan mulai memberkati jemaat kami di daerah miskin tersebut. In 3 years, I saw 500 people give their heart to the Lord Jesus Christ. Dalam 3 tahun saya melihat 500 orang menyerahkan hati mereka kepada Tuhan Yesus And Kristus. God began to bless our people so tremendously that I was really conceived in my heart that God never tells a lie. Dan saya sangat kagum bagaimana Tuhan memberkati jemaat kami dalam 3 tahun. Dan saya sangat percaya dalam hati saya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. In 1961, I moved to downtown Seoul, and I had a dream to have 10,000 members in my church. Dan tahun 1971 saya pindahkan jemaat saya ke pusat kota dan bermimpi punya jemaat 10.000 orang. And in 1973, I had 10,000 people in second church. Dan tahun 1973 saya punya jemaat 10.000 orang di gereja kami yang kedua. When you have visions and dream in your heart and believe God,
God fulfills the visions and dream by the power of the Holy Spirit. Kalau engkau memiliki visi dan mimpi dari Tuhan di hatimu, Tuhan akan genapi mimpi dan visimu dengan kuasa Roh Kudus. My church was so big in that area that Christians were hindering the traffic terribly. Ya, dan karena jemaat saya terlalu besar, akibatnya orang harus menghindar setiap kali ada ibadah. And Macet. mayor of the city came to me, begged me to move out of the town. Dan wali kota datang kepada saya memohon tolong pindah dari kota kami. So I came out to the Yoido Island where we have the church right now. Dan kami pindah, saya pergi ke Pulau Yoido di mana gereja kami sekarang berdiri. And I pray to God, I have visions, dream of having 100,000 members. Dan saya berdoa kepada Tuhan, saya mempunyai visi 100.000 jemaat. But God gave 100,000 members very soon. Tapi Tuhan berkata 100.000 jemaat itu terlalu segera, cepat bisa Then digenapi. I increased my visions and dream to 200,000. Jadi saya tingkatkan visi dan iman saya dengan jemaat 200.000 orang. 200,000 people come. 200.000 orang datang. 300,000. 300.000. 400,000. 400.000. Half a million. 500 juta. 600,000. 600.000. 700,000. 700.000. 800,000. 800.000. And time come for me to retire. Dan saatnya tiba, saya harus pensiun. When you have visions and dream in your heart, Bible says, open your mouth wide. Alkitab berkata, bukalah mulutmu lebar-lebar. And you are not feeling, God feels. Waktu engkau membuka mulutmu lebar-lebar, Tuhan akan memenuhinya. We should never have negative thinking in our mind. Kita jangan pernah memiliki pikiran negatif dalam pikiran kita. When you see the cross of Jesus Christ, Waktu engkau memandang salib Yesus Kristus, you can never be negative. engkau tidak akan pernah bisa negatif. Jesus forgives you. Yesus mengampunimu. Jesus sanctifies you through cross. Yesus menguduskanmu melalui salibnya. Jesus heals you through the cross. Yesus menyembuhkan engkau lewat salibnya. Jesus delivers you from the curse and poverty. Yesus membebaskan kau dari kutuk dan kemiskinan. Jesus gives you resurrection and eternal life through his death and resurrection. Yesus memberikan kau kebangkitan dan hidup yang kekal melalui So kebangkitannya. you can never have negative thinking in your heart. Sehingga engkau tidak mungkin bisa memiliki pikiran negatif dalam hatimu. God says that I wish above all things that you may prosper and be in health as thy soul prospers. Dalam Alkitab dikatakan, aku berdoa semoga engkau makmur dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu makmur. We should know that God loves you to be prosperous. Kita harus tahu bahwa Tuhan senang kita menjadi orang yang makmur. Always we are looking at God's blessing on the cross. Sebab kami selalu memandang berkat Tuhan pada kayu salib. And we do not let the negative thinking to come into our heart. Dan kami tidak pernah izinkan pikiran negatif masuk ke hati kami. We praise God and we praise the abundance of the blessing of God. Kami memuji Tuhan dan kami bersyukur karena berkat Tuhan yang berkelimpahan When you senantiasa. become Christian, Kalau engkau menjadi orang Kristen, by the blood of Jesus Christ, you are washed away from sin. dengan darah Yesus engkau disucikan dari dosa-dosamu, Washed clean as a sanctified Christian. dan engkau dibersihkan seperti orang Kristen yang kudus, And you are healed by his stripe. dan engkau disembuhkan oleh bilur-bilurnya, And you are set free from the curse. dan engkau dibebaskan dari kutuk. Wherever you turn around, God's blessings wait for you. Kemanapun kau membalikkan badan, berkat Tuhan sudah menunggu engkau. Praise the Lord. Puji Tuhan. So Jesus says in his proclamation of the mission that he come to the world to proclaim good news to the poor. Jadi Yesus menyatakan waktu dia memproklamasikan misinya, dia datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Tonight Jesus Christ is proclaiming good news to your heart. Dan malam hari ini Yesus sedang memberitakan kabar baik ke dalam hatimu. Jesus want to bless you. Yesus ingin memberkati engkau. Whenever you serve Jesus, you obey him, determine in your heart to see the miracle of God to happen in your life. Kapanpun kau melayani Yesus dalam ketaatan, tetapkan dalam hatimu engkau pasti melihat berkat Tuhan dalam hidupmu. Then Jesus said that he came here, he sent me to heal the brokenhearted. Dikatakan ia mengutus aku untuk memulihkan hati yang remuk. Our heart is become broken because of the hatred devil bring to our heart.
Hati kita hancur karena kebencian yang setan bawa ke dalam hati kita. Nowadays, we are hating each other and our heart bleed. Dan masa kini ada begitu banyak orang saling membenci sehingga hati mereka terluka. In Korea, the divorce problem become number one social problem. Di Korea, masalah perceraian menjadi masalah sosial nomor 1 saat ini. In 34 countries, Korea has highest divorce rate. Di antara beberapa negara Asia, Korea memiliki tingkat perceraian paling tinggi. And that means that they are having that much broken heart. Artinya mereka memiliki hati yang hancur. Who can heal this hatred between husband and wife? Siapa yang bisa menyembuhkan kebencian antara suami dan istri? Who can heal the disparity between parents and children? Siapa yang bisa menyembuhkan perpecahan antara orang tua dan anak? How could we love between the neighbors? Bagaimana kita bisa berdamai antar tetangga? When we come to the Lord Jesus Christ and give our heart to the Lord by the power of Holy Spirit impart His love in our spirit. Waktu kita datang kepada Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya akan mengimpartasikan kasih-Nya kepada hati kita. When God impart His love to us, with that love we can even love animals. Waktu Tuhan mengimpartasikan kasih-Nya kepada kita, bahkan kita bisa mengasihi hewan, binatang. Jesus Christ gave us a new commandment. The new commandment is love. And we must get rid of the hatred in our heart. Dan kita harus usir semua kebencian dari hati kita. And the only way to do is receiving Jesus Christ into our heart. Dan cara satu-satunya adalah dengan menerima Tuhan Yesus ke dalam hati kita. Jesus Christ crucified hatred on the cross. Yesus Kristus menyalibkan kebencian di kayu salib. Because on the cross, He prayed to God to forgive all those ugly enemy who crucified Jesus. Sebab di kayu salib Yesus berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni semua musuh yang menyakiti Dia. On the death point, Jesus said, "It is finished." He finished death and hatred. Di kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Dia menyelesaikan semua kebencian dan dosa. When Jesus Christ come into your heart, He gave peace, joy, happiness, love. Dan waktu Yesus masuk ke dalam hatimu, Dia membawa damai sejahtera, membawa kasih, membawa perdamaian. You know, in other religion, people are always searching after their God. Di berbagai agama lain, orang itu selalu mencari Tuhan mereka. And they try to do good deed to be saved by their God. Mereka berusaha berbuat baik untuk bisa diselamatkan oleh Tuhan mereka. Christianity is different. You are not searching after God. God searches you. Tapi kekristenan berbeda. Engkau tidak mencari Tuhan, Tuhan yang cari engkau. God sent His only begotten Son to find you, to save you. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mencari engkau, untuk menyelamatkan engkau. You never become saved by your good deed. Engkau tidak akan pernah bisa diselamatkan hanya dengan niat baikmu. You are saved by the love of God, by the grace of God. Engkau hanya bisa diselamatkan oleh kasih dan anugerah Tuhan. You never do good deed to be saved. Engkau tidak bisa berbuat baik untuk diselamatkan. But by one side the love of God, God reaches down to you and get hold of you, cleanse you, save you. Tapi dari kasihnya Allah, Dia menjangkau kepada engkau, menyucikan engkau, menyelamatkan engkau. You don't need to do any good things to be saved. Engkau tidak perlu berbuat baik apapun untuk diselamatkan. When you just accept Jesus as Savior, you are saved. Waktu engkau menerima Yesus Kristus saja, engkau sudah diselamatkan. Then He sent Holy Spirit to sanctify you. Dan kemudian Dia akan berikan Roh Kudusnya untuk menguduskan engkau, So you are beloved people of God. sehingga engkau bisa hidup sebagai umat Tuhan. And the Bible also says that not only He heals broken-hearted, He proclaimed freedom to the captive. Alkitab berkata Dia bukan hanya memulihkan hati yang remuk, Dia memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Jesus Christ spent 2/3 of His life healing the sick. Yesus menggunakan 2/3 dari waktunya menyembuhkan orang sakit. Christianity is healing religion. Kekristenan adalah agama menyembuhkan. Health is God's will for you. Kesembuhan itu adalah kehendak Allah bagimu. Jesus Christ is healer. Yesus Kristus penyembuh. He want to heal you. Yesus mau menyembuhkan engkau. Jesus said, sick person need doctor,
Yesus berkata, orang sakit membutuhkan tabib. Healthy people do not need doctor. Orang sehat tidak memerlukan tabib, dokter. Are you sick? Apakah engkau sedang sakit? You need Jesus. Engkau butuh Yesus. More than anything else, Jesus needs you. Dan lebih penting lagi, Yesus membutuhkan engkau. Jesus is doctor. Yesus adalah seorang dokter. To prove his healing, he needs you. Untuk membuktikan kemampuannya menyembuhkan, dia membutuhkan engkau. And Jesus Christ is going to heal you tonight. Dan Yesus Kristus akan menyembuhkan engkau malam hari ini. He loves you. Dia sangat mengasihi engkau. He will deliver you from the brokenness of heart. He will deliver you from pain in your body. Dia akan membebaskan engkau dari hatimu yang hancur. Dia akan membebaskan engkau dari rasa sakit di tubuhmu. Jesus Christ then said he come to open the blind eyes. Kemudian Yesus berkata, dia datang untuk membuka mata orang-orang buta. When Adam and Eve sinned against God, they were cast out of the Garden of Eden, and they lost the life of the spirit. Spiritually they become blind. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Secara rohani mereka menjadi buta. And since that time on, people were living without knowing about God. Dan sejak saat itu orang hidup tanpa mengenal Tuhan. Jesus said to the Nicodemus, man cannot understand about heaven without having the spirit. Yesus berkata kepada Nikodemus, tidak seorang pun bisa mengerti kerajaan sorga tanpa roh. Being born by the flesh is flesh. Being born by the Holy Spirit is spirit. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh, dari Roh Kudus adalah roh. When we receive Jesus as Savior, then Spirit of the Lord come and give you the eternal life. Waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus akan datang untuk memberikan kau hidup yang kekal. You have a spiritual life born in your heart. Engkau memiliki kehidupan rohani dilahirkan di hatimu. And you can have communication with God, the Holy Spirit. Dan engkau bisa memiliki komunikasi dengan Tuhan. You are not seeking God. Engkau tidak sakit lagi di dalam Tuhan. God is seeking you. Oh, engkau tidak mencari Tuhan, Tuhan yang mencari engkau. And God loves you. Dan Tuhan mengasihi engkau. You say that I believe God, but my faith is weak. Tapi engkau berkata, saya sih percaya kepada Tuhan, tapi iman saya lemah. Do you believe that God loves you? Apakah engkau percaya Tuhan mengasihi engkau? God loves you as His own life. Tuhan mengasihi engkau sama seperti Dia mengasihi dirinya sendiri. You can believe God's love towards you. Tuhan, engkau bisa percaya bahwa Tuhan mengasihi engkau. Do you believe that God has almighty power? Percayakah engkau bahwa Tuhan itu maha kuasa? He created heaven and earth by His power. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kuasanya. So you believe His almightiness. Jadi engkau percaya kemahakuasaan Tuhan? Then you bring your problem to your beloved God, Almighty God. You commit your trouble to Him and believe. Then God solved the problem. Maka bawalah semua pergumulanmu, permasalahanmu kepada Allah yang mengasihi engkau, Allah yang maha kuasa, dan percaya Dia, maka Tuhan akan bereskan masalahmu. Bible says, my righteous shall live by faith. Alkitab berkata orang benar itu hidup karena imannya. Tonight you are believing, you have faith. Malam ini kau percaya, artinya kau punya iman. You have greater than the mustard seed faith. Engkau memiliki iman lebih besar dari biji sesawi. Tonight you can believe Jesus. Dan malam ini kau bisa percaya Yesus. His love you believe. Dia mengasihi engkau. His almighty power you believe. Engkau juga percaya kemahakuasaannya. So you entrust your problem to Jesus Christ. Jadi engkau percayakan masalahmu kepada Yesus, mampu lakukan You mujizat praise bagimu. God. Puji Tuhan, You glorify God. memuliakan Tuhan, Then Jesus will fulfill your desire. maka Yesus akan menggenapi keinginanmu.